So now I'm at the Bryant Park, and it's just lovely how the way they made these cities with wide open spaces. So congregate diri damo tao, damo nakalaon, tapos may mga shades, sang trees, tree lined ang ining ilang park, tapos may ara sang hilamunan dira. Pero basically ara da ang tao da sa tagiliran, nagakaon, nagchat. Amo na do na namian ko nga in the midst sang bustling sa hustle and bustle sang city, may amo ni sila daw forest. Well, not exactly a forest though. Similar man ang mga kahoy nga nagatinubo diri. Ari ang sa tubangan ang library. A breathing space for all the New Yorkers and visitors alike.